Ha? Ano? Ah, tita mama. What? Tita mama. Ate Sasa. Hi. Hi ka muna, hi ka muna. Hi. Hi guys. Anong gagawin natin? Ha? House. Yung buhok ko sa. Uy. Say. Uy. Hello. Ay, hindi kita. Hindi pala tayo kita. Oh, dito na lang dito. Hi. Oh. Hindi tayo bate. Saan ba yun nadali? Ha? Yun nadali. Nagpiprito kasi ako eh. Tapos tumagsik yung mantiko. Sayang. Sayang. Ano sayang? Ano sayang? Sayang. Oh, sayang. Wow! Ay, say ulit. Sorry. Ay, Min, paano naman ako? Dali, nakulo na eh. Oo. Ano mo naman? Napakagaling talaga ng bata na to eh. Sino ba yung katabi mo? Ha? Ate Sasa. Ba't ka nabulong? Ah, bye-bye muna, bye-bye. Ah, bye-bye. Bye-bye, guys. Oh my God! Wow! Ah, bye-bye guys. Oh, mga pangit. Damn! Bye-bye. Bye-bye. Shy. Oy, say wag! Bukas na lang. Bukas. Tita, pag daan, may bilog. Sa kanila, wala. Oo nga eh. Oh. Ayaw niya mailaw.